भिडियो को आरंभ करने पूर्व जदि आपण मैंने आम टेलीग्राम चैनल रे ए पर्यंत जॉइन होई नाहंती ताहले एई वीडियोर कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक उपरे क्लिक करी आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करंतु। आपण माने टेलीग्राम रे किछि एमिति जिनिस देखिबाकू पाइबे जहाँकि मु यूट्यूब रे आपण मानकू कहि पारुनी। प्रथमे जाइकी कमेंट सेक्शन रे थिबा लिंक रे क्लिक करी जल्दी टेलीग्राम रे जॉइन करंतु। तापरे आपण जानि परिबे टेलीग्राम रे कोन अछि कोन नाही। चलंतु आउ डेरी न करी वीडियो को आरंभ करिबा। मो ना प्रकाश, मो घर नयागढ़ एक गाउनी अंचल रे। मो घरे कहिबाकू गले आमे 4 जण सदस्य, मु मो बो मो भौणी बापा। बापा बाहर गाड़ी चलांती। मु कॉलेज रे पढ़ुथाए। मो भौणीर ना हेउछि अंजलि। भौणी को सेतेबेलकू मात्र 14 वर्ष बयस। से नवम रे पढ़ुथाए। मो भौणी अंजलि देखिबाकू गोरी, हाइट 5 फुट 2 इंच, मुह पूरा गोरा जन्न भली, दूध दुईटा बेलो साइज, दूध भुंडी कोली परी होईछि। गोरा देह, पेट नाभि तलकू, गोड़ दुई जंग संधि रे नाली सरु पतर सिल पेक। दिनकर घटना, मो भौणी स्कूल जाउथिला। से बुली बुली खेली खेली जाउथिला। समय प्राय 10:30 बाजी थाए। अंजलि एकुटिया जाउथिबार देखि 3टी बदमाश टोका ता पछे पछे चुपचाप जाई अंजलिर पाटी को चापुड़ी धरी 3 जण टोका भौणी अंजलि को सेठारु टेकी नहीं स्कूल पछ जंगल रे थिबा गोटिए भंगा घर भीतर को नहीं गले। अंजलि से टोका मानकू कांदी कांदी कहिला, मते छाड़ी दियो। से 3 जण टोका भौणी को कहिले, तू जो भली माल होइछु आज तोते छाड़ी देले आउ कोन तू धरा दबु। कहिकी 2 जण टोका अंजलिर हाथ दुईटा को धरी तले शुआई दे अंजलिर पाटी को चापी धरिले। से आर टोका भौणीर फ्रॉक को खोली पकेला। से 2 जण टोका भौणीर देहरु सार्ट खोली पकेले। अंजलिर सेमिज कपड़ा सबु टाणिक खोलिले। भौणीर छाती उपरे छोट बेल भली दूध दुईटा थलथल होई उठिला। गोरा तक तक दूध दुईटा उपरे कोली परी भुंडी को से टोका 2 जण हाथ रे धरी दूध को दड़ी दड़ी चिपी चिपी दलिबाकू लागिले। आर टोका भौणीर चोड़ी को खोली पकेला। मो भौणीर बियारे आंगुली पुरई सलसल करिला। एपटे अंजलि छाटीपिटी हेउथाए। किछि समय धरी बिया भितरे आंगुली को पुरई भीतर बाहर करिबारु भौणीर बियारु रस पानी पिच पिच करी बहीगला। से टोका पूरा लंगड़ा होई पड़िला। मो भौणी से टोकार 7 इंचर बांड को देखी ता आखि पूरा ठिमा ठिमा होईगला। से टोका भौणीर गोड़ दुईटा को मेले दे ता बांड को भौणीर बियारे लगई धीरे धीरे घसीबाकू लागिला। अंजलिर बिया पूरा थरी उठिला। तापरे से टोका ता बांड को भौणीर बियारे लगई माड़ी भितरे पूरेई देला। बांड किंतु एका थरके भौणीर बियार भितरे पशिबाकू लागिला। आउ अंजलिर बियारु रक्त बहीगला। से टोका भौणी को कुंडे धरी दूध दुईटा को पाटी रे चुचुमी चुचुमी खाई कहिला, तो बियार सील मु फटई देली। कहीकि भौणी को माड़ी बसी जोर जबरदस्त करी मन भरी दूध दुईटा को दली दली गिही चलिला। मो भौणी एपटे छाटीपिटी हेउथाए। से टोका भौणी को प्राय अध घंटा धरी गेहिला। से टोकार पानी बाहरिबार समय हैला। तापरे से आर टोका कहिला, मोर होईगलानी कही भौणीर बियारे जोर जोर धक्का मारी मन भरी निर्धम गेहिकी लालुआ करी भौणीर बिया भितरे बांड को माड़ी दे बिया भितर पर्यंत तार बीर्ज पानी को छाड़िला। मो भौणी सेतेबेलकू पूरा गरम होई उठिलानी। तापरे 2 नंबर टोका भौणी को गेहिबाकू ता सामनारे लंगड़ा होईगला। तापरे भौणी निजे से टोका को ता ऊपर को टाणी नेला। से टोका बुझीगला जे टोकी एबे पूरा रेडी अछि। तापरे से पुणी भौणी को कुंडे धरी तले गड़े तड़े उठे कोलरे बसैकी माड़ी बसी जोर जबरदस्त करी दूध दुईटा को मुठे दली दली पाटी रे चुचुमी चुचुमी खाई मन भरी निर्धम गेही चलिला। गेहिला बेले भौणी गिहा खाइबार खूब मजा नेउथाए। भौणी पाटी खाली अलगा प्रकार शब्द बाहर थाए। तापरे से टोका भौणी को प्राय 40 मिनिट धरी तले गड़े तड़े गेहिबा परे से टोका भौणीर बियारे पिच पिच करी बांडर बीर्ज को
ପାଣି ଭିତରେ ବିଆ ଭିତରେ ଢାଳିଲା। ତାପରେ ସେ 3 ନମ୍ବର ଟୋକା କହିଲା, ତୁମେ 2 ଜଣ ତା ବିଆରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲ, ହେଲେ ମୁଁ ତା ଗାଣ୍ଡିରେ ପାଣି ଢାଳିବି। ଭଉଣୀ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପୁରା ଡରିଗଲା। କହିଲା, ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ କର ନାହିଁ, ମୋତେ ଭାରି କାଟିବ। ହେଲେ ସେ ଟୋକା ଭଉଣୀକୁ ପଲଟେଇଲା। ଆର 2 ଜଣ ଟୋକା ଭଉଣୀକୁ ତଳେ ବସି ଅଞ୍ଜଳିର ଦୁଧ 2ଟାକୁ ଦଳି ଦଳି ହାତରେ ମନ୍ଥି ଚାଲିଲେ। ସେ ଟୋକା ଭଉଣୀର ଗୋଡ଼ 2ଟାକୁ ମେଲା କରିଦେଇ ଭଉଣୀକୁ କୁକୁର ଭଳିଆ ନୁଆଇକି ରଖିଲା। ଆଉ ଭଉଣୀର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଚିପି ଚିପି ଦଳି ଦଳି ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ଛେପ ପୁଳାଇ ପକେଇଲା। ଆଉ ଭଉଣୀର ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ମୁହଁ ପୂରେଇ ଭଉଣୀର କଅଁଳିଆ ଗାଣ୍ଡି କଣାକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରାୟ 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଭଉଣୀର ଗାଣ୍ଡି କଣାକୁ ସେ ଚାଟିବା ପରେ ଭଉଣୀ ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଥିଲା ଗାଣ୍ଡିରେ ଗିହା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ଟୋକା ଆହୁରି ଜିଭ ପୂରେଇ ଭଉଣୀର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଲାଳୁଆ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଟୋକା ତା ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭଉଣୀର ପାଟି ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। ଭଉଣୀ କିନ୍ତୁ ମନା କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋକା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରି ଭଉଣୀର ପାଟିରେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ପୂରେଇ ଭିତର ବାହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଭଉଣୀ ଅଞ୍ଜଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଟୋକାର ବାଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ପାଖାପାଖି 5 ମିନିଟ୍ ଖାଇଲା ପରେ ଟୋକାର ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଲାଳୁଆ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଟୋକା ତା ବାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭଉଣୀର ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ସେଟ୍ କଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋରଦାର ଧକ୍କା ମାରିଲା। ତା ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଭଉଣୀର ଗାଣ୍ଡିକୁ ଫାଡ଼ି ଗାଣ୍ଡି ଭିତରକୁ ଗଳିଗଲା। ଆଉ ସେ ଟୋକା ଭଉଣୀର ଅଣ୍ଟାକୁ ଧରି ଦୁଧକୁ ଧରି ଭଉଣୀକୁ ଗିହିଁ ଚାଲିଲା। ଗିହିଲା ବେଳେ ଭଉଣୀ ଖାଲି ଚିଲେଇ ଉଠୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟୋକା ଭଉଣୀର ଚିତ୍କାରକୁ ନ ଶୁଣି ତାର ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କରି ଭଉଣୀକୁ ଗିହିଁ ଚାଲିଥାଏ। ଏହିଭଳି ପ୍ରାୟ ସେ ଟୋକା ମୋ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି ଭଉଣୀର ଗାଣ୍ଡିରେ ଜୋର ଜୋର କରି ଧକ୍କା ମାରି ମନ ଭରି ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ଗିହିଁ ଚାଲିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ଟୋକାର ଝଡ଼ିବାର ସମୟ ହେଲା। ଆଉ ସେ ଟୋକା ଭଉଣୀର ଗାଣ୍ଡି ଭିତରେ ପୁଳାଏ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପାଣି ଛାଡ଼ିଲା। ତାପରେ 3 ଜଣ ଟୋକା ଭଉଣୀକୁ ଗିହିଁ ସାରି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ତୋ ଭଳି ମାଲକୁ କରିବାରେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ କହିକି ଅଞ୍ଜଳିକୁ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧାଇ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି କିଛି ଦୂରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା କାହାଣୀ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଲ୍ଦି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀରେ। ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।